dito. Alam nyo na guys. Who let the dogs out? Who let the dogs out? O, diba? Nasurvive tayo. Wow! Congratulations! As a babaeng hindi farmer. Tapos naman lang ibang daan dito. Ganyan. Isa lang ata. Isa lang. Isa lang? Oo. Isang ganito. Eh di sana sinabi ni ma'am ganyan na lang. Ayan. It don't have to look. Kanta na lang tayo ng lamok. 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 Oh my God! Lamok. Gusto nyo umakaya dyan. Tutundaan na. Oo. Tutundaan. Saan? Ay. Tindahan dyan. Oo. Tindahan. Yung tindahan ba, Pena? Wala kang dalang pera. Wala? Boy. Wala kang dalang pera. Yun na. Documentation. Korpit na yung kain natin. Mm-mm.